Yep. Okay, ready? 5, 4, 3, 2, 1! Ang sabi niya item ni Madam? 2495 na worth na Gibson plate set, nasa storage box. Ay! Nasa collapsible na storage. Uy, nagandagan yung storage bag. Yung tuha ka dress bag. Okay, 1,500 pesos lang ni siya, pero ang item's worth is 5,000 pesos. Ay, sa Uy, mapa, wala na eh.